السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا ليكتور ديال لونيتي ديداكتيك 5 لي 4 سيزون دو لا فوري، الفصول الاربع في ديال الغابة. هنا avant la lecture نشوفوا هاد لي كيسيون اللي كيكونوا avant la lecture قبل القراءة. j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Que représente la première photo et la deuxième photo؟ اش كيمثلوا لينا la première photo et la deuxième photo؟ هنا كيمثلوا لينا la nature, la forêt, des fleurs, des arbres. هنا quel est le titre de ce texte؟ Le titre هو les 4 saisons de la forêt 1. Pourquoi a-t-on ajouté un au titre؟ علاش زدنا هاد الواحد هنا؟ هنايا parce que il y a une suite à ce texte، لأن عندنا تتمة ديال هاد لو تكست، عندنا تتمة ديال هاد لو تكست اللي غتكون هنا 2. les 4 saisons de la forêt 2. D'où a-t-il été extrait؟ من مأخوذ هذا النص؟ extrait de les 4 saisons de la forêt à Brisbane. سمية ديال الكاتب ديال هذا النص. extrait de les 4 saisons de la forêt. Comment s'appelle l'auteur؟ l'auteur هو الكاتب. اشنو سميت هذا الكاتب؟ الكاتب سميتو بريسبار. هنا سميتو يعني الاسم الاول ديالو بدي ب بحال البير بحال بريسبار. De quoi s'agit-il dans le premier paragraphe et la deuxième paragraphe؟ علاش كنهضروا في لا بروميير باراغراف؟ هاد لا بروميير باراغراف وهذه لا دوزيام باراغراف. هنا une description, la première paragraphe, une description de la forêt et d'explication des changements de la nature pendant les 4 saisons. كيهضر لينا على وصف وشرح التغيرات اللي كتكون في الطبيعة خلال 4 فصول les 4 saisons. دوزو لا ليكتور. نقراو قراءة أولية مع الشرح ومن بعد نقراو قراءة متأنية. les 4 saisons de la forêt 1. Le paysage de la forêt change d'une saison à une autre. منظر الطبيعة يتغير من فصل لآخر. au printemps في فصل الربيع c'est le réveil de la nature، استيقاظ الطبيعة. les bourgeons éclatent. الأغصان تتفتح. les premières fleurs apparaissent، الورود الأولى تظهر. au silence de l'hiver مع سكون الخريف الشتاء succède le bruissement de la vie animale، يتتابع حفيف الحياة الحيوانية. c'est la saison des belles promenades dans la forêt، هو الفصل الجميل للتفسح في الغابة. en été الصيف la forêt est encore plus belle، في الصيف الطبيعة لا زالت بحلتها الجميلة. لو فيتاج فيلتر لا ليميير، هاد الأوراق ديال الأشجار كتفلتري لينا أو كتصفي لينا أشعة الشمس. لي زوازو فولتيج، العصافير ترفرف. إيغازوي تغرد. بورفيتي لا نوفيل سيزون، باش يحتفل بهذا الفصل الجميل، بدخول فصل جديد. سي لا فوري دي فاكانس، هذه هي غابة العطلة أو العطلة في الغابة. plein de fleurs et de fruits، مليئة بالورود والثمار. il fait beau يا مارشي،
جميلة للمشي. Au revoir forêt dorée. هنا مع السلامة أيتها الغابة الذهبية. En automne je te verrai. في الخريف سنلتقي. نعود قراءة متأنية. Les 4 saisons de la forêt. Le paysage de la forêt change d'une saison à une autre. Au printemps, c'est le réveil de la nature. Les bourgeons éclatent, les premières fleurs apparaissent. Au silence de l'hiver succède le bruissement de la vie animale. C'est la saison des belles promenades dans la forêt. En été, la forêt est encore plus belle. Le feuilletage filtre la lumière, les oiseaux voltigent et gazouillent. Pour fêter la nouvelle saison, c'est la forêt des vacances, pleine de fleurs, de fruits et de fruits. Il fit beau y marcher. Au revoir forêt dorée. En automne, je te verrai. Là, c'est la lecture. Nous les questions pendant la lecture. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions suivantes. نقرأ صامت النص ونجاوب على هاد الأسئلة. Comment sait-on que la forêt se réveille؟ باش عرفتي أن الغابة تستيقظ؟ الجواب ديالها ainsi que la forêt se réveille quand les bourgeons éclatent عندما تتفتح الغصون. ملي كتبدا كتنبت هاد الغصون أو تتفرع. Quelle saison suit le printemps؟ أشنو الفصل اللي كيتبع فصل الربيع؟ C'est l'été qui suit le printemps. هو فصل الصيف. C'est l'été qui suit le printemps. Le feuilletage filtre la lumière. قلنا أن هذا التورق أو الوريقات تصفي الأشعة أو الضوء. De quelle lumière s'agit-il؟ أش من ضوء كنهضروا عليه؟ Le feuilletage filtre la lumière du soleil. لا أشعة الشمس، يعني حنا راه كنهضروا على الشمس. Pourquoi les oiseaux chantent-ils؟ علاش العصافير تغني؟ لماذا تغني العصافير؟ Les oiseaux chantent pour fêter la nouvelle saison. باش تحتفل بدخول الفصل الجديد. Pourquoi l'auteur dit-il c'est la saison des vacances؟ علاش الكاتب قال لنا هذا هو فصل العطلة، فصل العطلة. L'été est la saison des vacances. Il y a plein de fleurs, plein de fruits. Il fait beau y marcher. لأن هذا الفصل هو اللي فيه كتكون فيه الورود والثمار ومزيان للمشي والتفسح. Que trouve-t-on dans la forêt en été؟ أشنو كنلقاو في فصل الصيف في الغابة؟ On trouve les oiseaux voltigent et gazouillent, des fleurs, des arbres fruitières. كنلقاو العصافير ترفرف وتغرد والأشجار والورود وكذلك الأشجار المثمرة. On trouve les oiseaux voltigent et gazouillent, des fleurs, des arbres fruitières. Aimes-tu marcher dans la forêt en été? Pourquoi؟ واش كتحب تمشي في الغابة في فصل الصيف ولماذا؟ Oui, j'aime bien marcher dans la forêt en été. Le paysage de la nature me rend heureuse. لأن المشي في الطبيعة كيخليني نحس بشعور جميل أو بالسرور.
هنا j'enrichis mon lexique. Allez dans mon dictionnaire, je cherche le sens du mot suivant. Pour جو هنا ناخد ديكسيونير ونقلب على هاد الكلمات ولا نستعن بالانترنت ونلقى الشرح بطبيعة الحال او فرونسي ديال هاد الكلمات. bourgeon, succéder, bruissement, filtrer, voltiger, gazouiller. هنا je m'entraîne à bien lire. أتدرب على القراءة. Je lis la deuxième paragraphe en imitant mon professeur. هنا نقرا deuxième paragraphe باش مقلدا أستاذي. هنا la deuxième paragraphe هي هذه. En été, la forêt est encore plus belle. Le feuilletage filtre la lumière, les oiseaux voltigent et gazouillent pour fêter la nouvelle saison. C'est la forêt des vacances, pleine de fleurs et de fruits. Il fait beau et marcher. Au revoir, forêt dorée. En automne, je te verrai. Là, je lis les phrases suivantes d'une façon expressive. نقراها ثلاث جمل. Le paysage de la forêt change d'une saison à une autre. Au printemps, c'est le réveil de la nature. En été, la forêt est encore plus belle. Le paysage de la forêt change d'une saison à une autre. Au printemps, c'est le réveil de la nature. En été, la forêt est encore plus belle. Là, je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Je lis le texte silencieusement, puis je complète les phrases suivantes. نقرأ النص قراءة هامسة ونكمل هاد الجمل. Au printemps, c'est هنا في النص عندنا au printemps, c'est le réveil de la nature. Au printemps, c'est le réveil de la nature. هي الكمالة ديال هذه غادي نكتبوها هنا. Au silence de l'hiver succède. Au silence de l'hiver succède هنا au texte عندنا. Au silence de l'hiver succède le bruissement de la vie animale. En été, la forêt في التكست عندنا en été la forêt est encore plus belle. Et encore plus belle. Après la lecture, بعد القراءة. Je m'évale. Je lis les textes à haute voix pour moi-même, pour mes camarades, pour mes parents. نقرأ التكست بصوت مرتفع من أجلي ومن أجل أصدقائي ومن أجل الآباء ديالي. هنا première question, je cite ce qui montre la revue du printemps. هنا je cite ce qui montre la revue du printemps. أشنو اللي كيبين لينا حلول فصل الربيع. Les premières fleurs apparaissent. هنا الورود الأولى تتفتح أو تظهر. Les premières fleurs apparaissent. Je cite ce qui montre que l'été est arrivé. نبين لينا أشنو اللي كيبين لينا حلول فصل الصيف. Les oiseaux voltigent et gazouillent. تغريد العصافير ورفرفتها كذلك. J'explique à mes camarades l'importance des produits de la forêt. نشرح لأصدقائي أو نوضح لهم أشنو هي أهمية منتوجات الغابة. La forêt est importante. Il nous donne de l'oxygène. كتعطينا الهواء النقي اللي كنتنفسو. دي بوا الخشب راه عنده عدة استعمالات كصناعة الورق والأثاث المنزلية. Ici l'abri des animaux وهي واحد المكان ديال أو بيت الحيوانات. إلى هنا نكون سالينا هاد النص صفحة 144 والصفحة 145. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ودعمونا بلي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.